14 राउंड जरा नंदीग्राम सिकांगो थांजा 15 राउंड पाइथाग सिकांगो थांगा ममता बंदोपाध्याय ताबोसे जरा 3400 भोट आगोजाक ती गुबुन फाइसिं चंगमानि बातायनाय राव बसकांगो थांलाजाक फिया कुप्रा अंगना हिन साइमान फाना वानामावो क्लाइजाक तृणमूलनि आदं राव कुप्रा अंगना 100% साइमान खाबरो तिनि चंगमारि रेजा साख्लाय थानि ममता बंदोपाध्याय 14 राउंडनि उलो 15 राउंड खाय बन सिकांगो थांगा फियाबा ममतानि कक जे वानसम बनि ककनो नांका ममता आगोगै थांमाबाय बदनि बररक जरा सिमिना सिंगो तंगसु बफ्रो 6000 मानो बीजेपी नि सेंट्रलनि आदं साका ममता बंदोपाध्याय वेस्ट बेंगलनि कतर नेता हनै बसाकनो कसिका बदनि आदं रक हारि फानो अककनो साना नाका सामुंखाय फानो कुप्लाय खायमानिया ताबु फानो ट्रेड न नासिगै वाना जाका आबो लोकरनि फानसे बनि वानसो ममता बेनार्जी बरकनि बागै नांगमनि सामुंखाय दं हायनि बागैनो लोकरक बन हामजागौ आबुनि बागै तृणमूल कुप्लाय अंगो फिया वेस्ट बेंगल आसु कम बाय हारिवाना आबो बीजेपी नि आदनो वानसुगै मैया आबुनि लगियो साका बाबुल सुप्रिय लेकेट चैटार्जी हाय नेतारक अमहाय बर हारिवाना आबो वानसुगै मैया आसु कैंपिंग काहामगै खामनि यागुलो फन तांगवा हारिका आबुनो दै बर उलो सानाय जेफ्रो काउंटिंग खाय चलितंगा आजरावा 200 आसुक थायनो तृणमूल कुप्लायजा बीजेपी मानका आजरावा 48 आसुक थाय तृणमूल कुप्लाय उंना साइमानै ममता बेनार्जीनि नाव बसकांगो खाथुं खाजा उंलायजाक तृणमूलनि आदं रक ममता कुप्लाय उंमानि यागुलो बनि नगर थांगो सावगा तृणमूल पार्टीनि सिग्ला आदंनि काजखौ अभिषेक बंदोपाध्याय गुबुन पार्टी जेसु फानो कैंपिंग खायथं फिया वेस्ट बेंगल तृणमूल पार्टीना कुप्लाय उंनाय ताबुक वेस्ट बेंगल हायनो हाय तृणमूल नि आदं ममता बेनार्जीनो आसुक खामफ्राय कुचुगा आसुकना थाङै दंगो অবশ্যই বুঝি না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক রায়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ, এত ইডি সিডি অনেকগুলি এজেন্সি এবং বিজেপি সম্মিলিত অনেক প্রস্তুতি হয়েছিল, তার মাঝখানেও একটা বাংলার ভাগিনী সে তার কার্যক্রমে সফল হয়েছেন এবং এটা শুধু মানুষের আশীর্বাদ, মানুষের কাজের জন্য এটা মানুষ তাকে ভোট দিয়েছেন। আগামী দিন বাংলার উন্নয়নে মানুষ যে মমতা ব্যানার্জিকে ভরসা করেন, আজকের এই বিপুল রায় তাই প্রমাণ এবং এটার প্রভাব আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যে পড়বে। আগামী তো আমরা 2015-16 তো চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি, কিন্তু মনে হচ্ছে বর্তমান যে পরিস্থিতি সার্বিক এডিসি নির্বাচন পর একটা বিপুল পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিবর্তন এখানে হবে এবং নতুনভাবে তৃণমূল ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে আশা রাখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে বাঙালির ত্রিপুরা হচ্ছে বাঙালির দ্বিতীয় পীঠস্থান এবং ওটাকে বাংলা যা বলেছে আগামী দিন তা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রভাবিত হবে এবং বাংলার চিন্তাধারা আগামী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের এই মানুষের মধ্যে তার চিন্তাধারা প্রভাবিত হবে, এই আশা নিয়ে আমরা রাজ্যের মানুষ বসে আছি। না, আমি ত্রিপুরা রাজ্যে আমি মমতা ব্যানার্জির একটা সমর্থক, কারণ দুর্গাপুজোতেও আমরা বিশ্ব বাংলা জয় করেছিলাম এই ছাত্রবন্ধু ক্লাব থেকেই, এবং 21শে জুলাইয়ের মঞ্চেও আমি ছিলাম 1-2 বার। সেই হিসাবে কর্মী হিসাবেই আমি নিজেকে প্রমাণ করতে চাই। আপনার নাম? অশোক ঘোষ।